sambange Yanem bato bine silra Good morning, bonjour, neibeo anisoma walige Sam wamane faso wama bola yakda Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda tobam kanga te sambange, yanem bato bine silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam wamane faso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mawe Komba sambulu gomne baba na mawe Neibero ardoka nifne yore Ani sorma bobo ka nifne yore Walidem dorika nifne yore Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina Be Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige Sangwa mane faso goma bola yakda Neibero, ibe kibare la fibe Anisoma Aukakene Walidem, kolem wali Bamala faso gomye, bamala ubun gomye Naba yena gomye, naba wera gomye Naba yadon gomye, adaba lompo gomye Agin trawale gomye, silmi naba diko gomye Yanama kongomye, relam yakada Sinimira gomde, relam yakada Mara gomde, relam yakada Zulsa gomde, relam yakada Faso gomde, relam yakada Faso goma bola yakada Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda tobam kanga te sambange, yanem bato bine silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sangwa mane faso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mawe Komba sambulu gomne baba na mawe Neibero ardoka nifne yore Ani sorma bobo ka nifne yore Walidem dorika nifne yore Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina Be Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige Sangwa mane faso goma bola yakda Neibero, ibe kibare la fibe Anisoma Aukakene
kongom ye relam yakada, relam yakada, relam yakada. Sinamira gomde, relam yakada, mara gomde, relam yakada, zulta gomde, relam yakada, paso gomde, relam yakada. Benere parba rapa yampal sa télévision à Getba Savane FM quelque de bafangil kapi et de pousum beneyamba ti runda ya la mousdare ya avril qui aura son PC l'année 2022 yomna runda ibeora ya meriam yoro be radio masinamba zugu wende Michael Yamuyoro nge télévision machine beda ko isa na yi télévision wa ya tan so bi ko nga anu bonkungu ka ho mana julukula na wan tuli muya idbe shola gudam tawana kibano rabada camera wa ya bobo sabiga yeme sara yum hati nina mota wajika bobo bila yura bonamta Sibri Moïse Sano ça y a ne lumière zinga venam naba yura bonamta Amadou Drawo bambia jeunesse taw saba Nathalie Kwalara waita wame yeme hampa mpendra la mampendra lebra galoteng neda Adam Sawado yenan tusi tisigiyam jarsom sa pour un hati sakar kelare na wini la metia Gilbert Minungu ya sabab ti de pam sabalunde ibora Denise Kabore ne equipa modarat na iti sabando ta ifasi renton wa mika bam kati bam denga tawle be tuma zugu ona kengo kina rende lunde ibora sane ro rapport nampusa yakramba barka didu mamti neda yaklab to kwalamsa talan le bankisti wa kondo nen za moyen tonda yaisam bale a wande yit kan éviter ninga on mi ya hinyo so sora ya handan to manar yelle ya boy tonda pa wumda atulra me la kawdo la yibe wa ton ya ma fa gandam bale bangam ti nemni hin to kwa kawa hay bele la de wawle kela la so ne so shomsi amenga shure no mo ale waji rende et pour de yakra ma fa baraka ti mana ya age fatila manne ya pour de blare ya botu ya mamadi la vid kwa la manne la shamba la ngala jeme kan poya ya tenga mi pa code pour ti kom die normalement ya tenga mi ya ton mi taba ya bala fo la ki mo am pa non asida ya yam tum kala zapatma rawa lora kiti be o fo la ka otu atu fo ni tamayi tan le bo le wat fo jila aye ya la da ya we la fa yelo ala fa yelo ayo anda ya abdul lamya are le yelo ke he bahatala wala anti aye suriya no ne rawa le bo wala anti ka kumba hay haya problem ka do ajira amno ngamelo mo haya sugure ya ke le man sugure ande ya dina azabda ya hati be rafin la adwa melo mo haya suriya no ne de bo e pour la code oya kiwa tan be do borum kiwa pour no le kiwa ne de fa ba hazuro yoko nenda melo mo ndani wuru la zabda mo an ken tonka yak le bro le boka ba zabde ba fulada asinda no le to la ba aye mpago muso ko baya ay am li hanam ti ya ba ling ya lengu so ba pa zulum ba bo la saba ben na pousa isa mel mo sam barka mais après comme na oli le ba abro ka hanga pour di na la taba e kenne tum da tawra ayo isa mel mo sam pa yemre ti bale ton hanim pour da yura tileti pour alagi tambura
tia bama mana sheko sheko nda me pida me bala tawhida ya bedre ki hasida neda i amimba tibumpa man nang biga ma podi rawa isa melmo sanfo ale bon wa me abe lora poka la mataba ya venra wana kengne tum da tawli la pa yembali to sa woto yelma tibali ordre na braza na alfonso fonsa membeka awade la gil hibe ora ira ma paunda la fatigue viu fatigue la ne paunda la inale sheka mi zuna suka bam nange yam sananta la ya gwe gomna yam pa gomti la lade kami di hasida gom kan wale kre ya tumne nadine kanti ya woto aywa wa gadana wala zana alfonso lor pole kwamba usabo nam ta papa ya bali ku zugalir suna no ne fangili pour no lat ba fangili ni de panga ko to nam ko yuda nyodo ti kalaka bit pam taba le ba legindi on foro fanta wa la dinya sa no ara gele la kelen qui en Burkina Faso mais ba taolé ti renome jeunesse fangili par les temps de catera en tout est gendam ya la président Paul Ali Damibas Sandaoro Chantal kelen di Calfon yeta ametenga ya gendam quoi ya jeunesse voilà donc on confie à jeunesse voilà ren Alfon ya jeune tenga meta ton nan kenga mo hanto ko yamum ning kambe sebane wa mazutu la dialo kenga de sosa tawle tidnan ta la taba kenga sidway runde yibera winiga tonda kayne dabalo soka parava se ndikat sola nyat nang ninga yam panya ba han twanga ba haliti siria kalwa pabala panana tibugura de jehade ya wa mbe sur le zugu ya wa membe sidway sebra pour to gwamda ya déplacer internament yelle la sangom do tono nang ninga of signat sokanga zuga sidway ta la tonon to winirti fada wat kaya doli gonga tan yeti gonga ndigi fada leban pa kaya ndigi doli soya nan pa mama na so goma woto ne a minisi damba jinne taba la ko ya yoto ne winiga meti sanriwa ro jingi yawa ya neba yibinda nong taba partner wa la yella wa to kalam sa ne minio la touche pisi yele te ba mo to mbe sanriwa ro winiga meti yawa sabali ka mobile nkenti permis la pa be nuge la awan to ba sa pilison ken sans permis winiga meti Avtala tonon torosti istika anesesiwa istika ya kiba kit ba l'école kasanga anesesiwa ya kiba kit ba shul kasanga ninga sengeta tumda senken totoa pama nuktik netaba ananya taba abiela meti 20 dipion ligue doit passer te bulwen daba absien sa koise na wini jule ni sembe bam atumda apora c'est de à Burkina Faso il la main tobron wan katabili hun koptop ton yese na yiti jem surtout entre jindi renda absenda ganarti avril ki la son pisila nous labna sur ngehye la ba me lam tobron rabili fu en keng tawlon passé rendi ya wa mbe sidwaya a sebra ne wam de jour l'observateur parle à sebra ne wam de jour nde yibe ko regarde sur l'actualité au Liban wa sene yesra sideo ni Burkina Faso obsukra men jete ya woni wudlo to biya yam yak songo nan ken skopoka goma ne ton na buro ligidi be elementi buro ligidi nan do game kala rasmon bala sibra ne ayu poisin goma buro goma ye elementi bobo sonda ya soba pinda oblipo wa ne sibra ne pisila yemrsin ye elementi koyunda kibaye zingin obsuka men jese ya boyen lagmantara be ramadana ani alqur'ana suka nenda douane abi element to fixation ne pour sable ramba wusqa fa sibre ne ngayi bizingi goma wotone adi à l'observateur parle ni ngom de zukwisa lawut le quotidien sibre ne ngom na zugo gomna nen tonda bourou et ba science ko ICB la metti bourou ligue de aton men wa passé ti pera wa ya wiki pita ba ton wata wiki pinase
woto ne dende bulika zule ni me hentwen kiti te wa yoto seba nenga tab zinga le quotidien porta ton venam ministre damatique ga ko seba nenga wa zingi runda ibeoram abtala ton kengan to wiligete ko isa ha jek den te wala bura ligde na pasa me at sul sa yabsam bonde réseau national des consommateurs du faso ba mi zeka ko yebala wiligi bam pa sak de te dipin o ligde wa passé pa wakat la woto aya bum ne ba ham panandera ne re songo seba nenga ani zingi ba me ko ise wata woto nem asaibo kwanda goma stede digda hampa de Burkina Faso ha abela meti na yite tonga yolo ne nimbuida leta wa seka dame nyara taga ni fa sambe te da hantarin kin do zugo tana yibum nanki ti yolse abtala tonan ken to wiligiti ten pomba patronomba sulab simonti patronawa bam so na tigis kenga nanti ki entreprise ram to damba na yi wakata ton wuli Burkina Faso neb han ton kilendi kabligrin kense tenga mebwenga sebanenga na zingi i ton pa ma venam ti awambe le quotidien. L'Express du Faso, i bobo du lasso, inquiétande roi ponkando de Ibeora, ve la tondo ti kalabil food nanda dipion wata ligida pangi wata da lunda wa abgoma wotone levanta la tondo to winigi ti wotone ya vima ya kanga le ikbala digitawle winiga meti karambi bet si ya istika karambi si kengan to kara l'Express du Faso fotbe sebra ne wamda zugo yela meti ligida na kendi nandi toton ton tasa neba kiba kitba san ya ne au bassin seulement abrika na kendra antase kiba kitba topton rombange len ya presse privée hotelra na kendi gomla option gomna leban winiga meti CDAO ndakana ti tuomda avril kiula sempisi la nuoteka Burkina Faso somba talana kendra ganar siga Burkina Faso ram ko sa mete borona wan kata bilfu en kobat ketimbe yata pora renda République populaire de Chine ya de la ramtaba qui le met et de Jordan etaba ta kentawle wambe l'Express du Faso sebra ane wam de zugulunde ibero isemermo sanfo. Aujourd'hui au Faso sebra ne wam de zugina mi kametia dumbuya ne dami ba fotombe sebra ne wam de zugu abgo mane ton sibara ninga sede ora masindi kanta la jinera ni Burkina Faso abele men top taw damba kotame toble ba donam wakatan ko ba to bi taw so ko sebra ninga na sinki kibakanga bebene tala tonon timini ti boulangerie ramba ligida toyen wa pa wasa dipin wa zugu la dipin hininga ya garam ko bishiwa a ligida toyen wa libra wakir pihina se fo ligida sibra nga tampsin ke kibakanga mbebene pa wumta ba sambe fédération burkinabé de football loin abso comme nanje se ringa Côte d'Ivoire CAN 2023 wa pa won wara tan sama me sibra nga pila yemersin ke kibakanga mbebene Ministre Damatikis Kouma, élémenté commandant Jouani Compaoré, le directeur général Sonabi, Abdul Salam Gampine et RG Nazin Primature, à Roger Vedraoya, directeur général de la police nationale. Abgomane ton Ramadan qui go Tony Yelsomninga, un bébé ne s'en est voilà la fille au Zugo. C'est vrai que Yibzing qui va quand un bébé. Ada aujourd'hui façon. Le pays sebra wamna zugo ya burwen ba to damba fota ambebene abgomda buro ligda hantwen wa passé Burkina Faso orenda bzan sa koyini senkite titwen wa yoto no seba nenga ayibzingi itwen pama venam tala tonan kengan tulgi yam handit papa yo hanta nafaninga kont adam biyinga itwen pama venam seba nenga yibzingi tala tonan kenge sari wazinga na wuligi tiya wa soba pa ma sibere te bali aruma parier rien kite tabna kwa kispila yibu bayin se la kiwa yoba nam para karamoto ne seba na zingi ipamda venam kele ya seri wazinga be la meta arishid bayin se riya seba ni hon wuligdi tawasake sari tawri ne hanjas ko se te ya bum sa yoriang tumde seba nga ani zingi ipamda venam Ministre Damatique za kwes pour be la meta no dikame na yan se ha ne wala sanam tudba tomda jinskin rezining se ya basbasa se baneng pisila na jingi et train pa ma venam ya wambe le pays unde ibeo ansira rawa pa modade yeti parier tar mo ko den ti ken tulungi ni a hinyo so anyi ga yera auto yera ha ni bio ko barça la tar joueur de l'um ne ba tuya la visa la mtabe soirée
yimɓe remade wa soirée se de zaman balle la fof yawala ay fumide ram parimde bamme pama Liverpool bamme pama laboratoire da zakin Villarreal lan tiama chama biye yibne zalum ya sida edna gu semaine da watan ya woto nge balkan me nan to nganar toto abasir jingo rende tonye sembelo pour kawaton nan kontra bilfu la lebro pa malagi zida Boubacar Sidnaba to ko ton tax ko la yelbundi sanfan da yurbo namti eko ya sanfan ning ya économique ya sanfan passam ligidi ya sanfan ti fosanda fo perdre meta passatin ya sanfan ti fosana nkienzo bi kadam ya tileti fo gesa pe ora pour ti sanfan kanga jindi ya sanfan ti nedwonet handa tazaki yolomde fo la sanfan kanga a pekda admi nyinga yilaga aleban le pekda teda bud fa gilli ren savant eco et de kulumbila impact ya la gizida Boubacar Sidnaba nan koton taxanga le yelbunda ibeora runda ibeora ala gizida Boubacar Sidnaba sanda gom arzuma janvier kiura sampiga 2014 yumna ya yelbun kanga latna le bram puine yamba ra winiga badaria ti nonglam sang son watne halak ninga a han to zembum ninga ya satare so watne halak ninga ren abiba jemtaba alagi gom dara to winiga tonti wa sa we fa sam toto yambi yiba nonglo ma sa wa pam julo kasanga sang ning hembebe wa a han jem ya wa satare gom da vien rapport yam santa mikti sa pansaka neden derale yam payata aligda la men vun to kien beraden derma awenda lam ta lui ta saba funte kete ya yalma ya shuna yanse sura pale kenne to beti sara pansaka zakala ren fo santa yan ya ned mum den dera la yele yenkel sur ka ben lo ne amara nongol ma mejigi yam san nong neda zemti ara nong para be para nong rawa ti awaman bum sek na yishushan kasanga nongol ma sababu fo honkenna le bawa sa hu e fo bal mosa bale fo ninga fu yolum nanji ti neba shoti fo jin la photo ba pa wumne bale fo shushanga be pour fo shura sham toto sam pan ned ham pefo wal fo go mam ta wum apamiti fo be masib kanga bud pour ren nonglom shushang aya bedle amakantale ya wasa ham pasara sam pafta nyame pami alagi kenga tawli nan ton konton taxo ning bam da konton arma janvier kiuga rasman ni 2014 yumda alagi re electron 14 kanga te yam san tar zola beb wisho bening hiya wengan to yeda ya hin ye yam zowa yaoule le ba yam bewa ren bema pour antara catégorie ramba jem taba la yi taba bale ner han yi fo joie mbang fo winto mbang fo yunga mbang nom fo mbang sampa nom fo mbang fo nuga gara mbang fo yela vonle yaoule nan di bem ne fo anenet sampa mi fo ti a sababa man ti yam pa nom ne ta balie
la patar fo kibari ya mim ti yiba bema pa yemre bale hamia fo ami zabata zinga ami hen 20 kun fo zininga na iti namas fo an sham fo shura pas yela fo be hakika ren fo beba han wa ya wisro ma vinge fo beba soka ya bon yi fo zowa ya wala le fo bewa ti fo sama man gunzgun to yida fo gun dan ning hiya fo zowa ya wala yi fo bewa ye la nasa dam bonti dangereux ye la a pa yorsi nen alagi man la tien roto ya kandagar bilfu te ya wa fa gilia bum be zamana po azagal panong ma ye pa yele azagal da ya mam joala runda ton pale mam benetaba a gumbe no gumbe wa shoma te ya be la problema yegal ya wa mam da to stilo alhaji zida bwakar si napsan le bagan ne katon ne tagas kanga leil bunkanga ya wenma sanfan ninga sonbonti eko pour rumda sanfanda pour yensanga sanfanda baraka sanfanda beto pusba atwab Salmata Tuma. bah père balawaka Salmata am nam bonza po ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bonza men ge masa nata kingu foka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sanfan parle to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre dam te kasati ta yunoraka comme debout faut sans pet fura matam di kanjela mam data min mchenge ai Salmata la zaportari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 benere ti runda wa teda ligida pasra atara panga zinga zanga gomnam ti kalaka bura ligida me tweme wa passe ina wa pa ma venam ne buru wa etba leben le uma rahma nora ti sikra mena mame te wanda ya sikra handat ko sa totoa pasakat ne arat bay ale fashanda bum wa kirenu yeto nan ko sa yobando ko kire te bete asoma yab ko hanase mikda meti bunkan menam dara azu bale ko han luyaramba apana sake la ton pa mi abote ton zidro rombala ngom ton me hum to bugam la drata mi ti santwe mbaw yel kan fa yel team ti ya yol so kiu pour la simbewa ti neba pam sikran kontaba man bzon ko ramba ka obnoya la pam wa otaba et fa pam to ko aremba ti ile fa sakrame wala isa mo sha rem damba kel nam pa wan sikre donc min ti sikra han kabewa la refa yille
la wẽna yɩ sikra n kõ tɩ d kõ taaba rũndã yibeoogã tõnd na n tog n kẽed sɛba pʋgẽ tɩ yaa bũmba fãa ligd sẽn paasd burkina faso zugu la d na n tɩ yãns bilfo ne Alphonse Fonse tɩ le quotidien sɩbra pʋg la d na n kẽ tɩ b tall la tõnd n wilgd bãmb paama sõsg ne saybo koanda yaa sẽn kẽed ne tɩɩda ligda sẽn paasde burkina faso wã tɩ nen-buɩɩda baooda yɩl tɩɩma b yeelame tɩ yõkglo kaalmã kɩtame tɩ burkina faso nen-buɩɩda zĩnsd get n tɩ arzɛka yella a pa nana ye tɩɩda lebgda toogo vɩɩmã lebgda toogo ne nen-buɩɩda rẽnd sã n na n ges y raagã zugu bũmb fãa paasdame tɩ nen-buɩɩda getẽ tɩ yaa wa lɛbdbã tɩ lɛbdbã me getẽ tɩ pa nana ye tõnd ba wa me n na n seg y sã ne lɛbdbã sʋka neda yembra saybo koanda b leme yaa syndicat tog soaba ham koosd sɛba b sẽn boonde tɩ syndicat national de libraire et assimilé de Burkina rẽnd tõnd sẽn sõs nebã b na n wilgame tɩ yel tɩɩmã yaa tɩ leta wã tõog n sake n yẽ tagsrãmb ninsɩ b sẽn dogende tɩ d kẽer bãmb n tald n kẽesẽ tẽngã wɛɛngã wã yẽn na n kɩte tɩ yolsg paame bɩd kẽ b sõsgã pʋgẽ le quotidien sok bala me n na n gese d gũusame n ges tɩ tɩɩda ligda rat n yeel tɩ wala tall sɛbã yaa kaoorẽ wã tɩɩda n kẽ burkina faso yaa tɩ d kẽ ligd paasdame wa bik rãmbã tar n gʋlsd wã n daa pis tãabã lebga wala n daa pisɩbã lebga wa pis tãabo yaa bõe n kɩt yaa woto sa yɩ bok wa n na n wilgame m datame tɩ kẽng n deng tɩ soke minis ning sẽn get lebgã yelle minis de commerce wã bãmb n tõe n loke yel-kãngã faa-faaga yãmb miime tɩ yãmb sãn na n ges ministɛɛrã taoor dãmbã yaa bãmb n tõe n wilgi bũmb ning sẽn kɩt tɩ tɩɩda ligd paasd woto raagã zugã rũndã yaa mam pa leb n tar bik pake menga n tõe n koos wotone wilgdame tɩ fo sã n daa koosgã a yaa toogo n yaool n da pa kaoose bikrã tõe n paama weke pisiibo tɩ rũndã t'a yik n lebge weke pis tãabo rẽnd wilgdame tɩ yaa toogo a ligrã sɩd paasam tɩ b na n leb n sokba la yãmb sẽn yaa lɛɛba yaa yãmb tagsdame tɩ yaa bõe yaa sababo tɩ wa yaa wotone b na n wilgame tɩ tõnd gũusame sɩd gese tɩ tɩɩda wa ligda sɩd paasda woto burkina faso yãmb sãn na n ge beoog sẽn vẽe fãa fo mikdame tɩ bũmb fãa paasdame maɩsã wa menga sẽn daar n ningd rɩɩbã yãmb yãame tɩ a ligda paasam wãn pa tar wekr pii mosã pa tõe n paame maɩsã bila yembre wilgdame tɩ sɩda a yaa toog neb kẽer meng pa lem tõe n da kaam litr woto bala ligda zẽk n taa koaba la pis nii woto rũndã la yãmb sãn leb n ges wa sɩkra pake wã a kaaro wã y mikdame tɩ yaa toogo tɩ fa tõog n paama no-noogo yã wã fãa gil kɛpɩ kɩtame tɩ b sã n yaa burkina faso ned zĩig gɛtẽ rẽnda tag sõmbo la sokame n ges yaa bõe kɩt yaa woto yeelame tɩ neb nins fãa sã n nong tẽngã yaa la b ra tɩ burkina faso kẽng taoore segdame yik n yãnse la da bas tɩ tɩɩda ligdã a rʋgd woto tɩ yaa nen-buɩɩda n na n namse mam yẽ miim tɩ mam pa bãng mit n get arzɛka wɛɛngẽ mon économiste la mam yaa neda sẽn kẽ raag sẽn kaoose mam bii raagẽ wã rẽnd wilgdã tɩ mam miime yɛl kẽere la tõnd sãn lem yaa wa lɛbd b taoor dãmb woto tõnd segdame n sɩd dɩk n mao n na yɩl n tõog n zabe ne vɩɩmã sẽn kengd woto nen-buɩɩdã yĩnga la yaa tɩ bãng tɩ b basda yella namanegã zĩigẽ n bas n get zĩisã taaba rẽ n kɩt yaa toogẽ b pa kelgde neb nins n tõe n wa ne yel-tɩɩmã n yols yella ye yaa rẽ n kɩt tɩ tɩɩda ligdã paasd woto tɩ yaa toog ne nen-buɩɩdã b na n sok b lame la ninga yel-tɩɩm beeme n na yɩl n tõog n sɩd manege yella wotone bɩ yãmb gesg pʋgẽ tɩɩda ligdã na n kell n paasdame n kẽngã taoore b na n lokame zĩ-kãngã a kɩɩsg ka beene wã mam yaa ned sẽn kẽes t'a tɩɩda n kẽesda mon importateur wã bɩ bãngsa tɩ kala ka mam na n leb n teesa Europe soolmẽ wã n wa ne tɩɩda sɛba mam kẽesdame kaoorengã tɩɩdo yẽl bãmb tald n watẽ tõnd sã n kẽngã na n tʋg n dɩk zɩɩba yaa y mikdame tɩ contenɛɛrã fo sẽn na n sãr tɩɩdã pĩnã ra yaa no-noogo la rũndã wã contenɛɛr fãa fo sãn na n kẽes tɩɩdã n wa ne a taa million a naase pĩnnã tõnd sã wẽnda na n tall wa yaa bũmb sẽn pa yao million a yiib menga rẽnd wilgdame tɩ zĩig pʋgẽ lebgda toogo fo sã wa tall n wa rẽnda fo maan fo sẽn tõe fo man na yɩl n tõog ye paam sẽn na n paam soaba
rende wiligdame ne ban kita ton ti ton pato ti tida yulsi nembuida yin ren nembuida annam hado katfa obnali me sokolam ton limu musa mengesi ti teni ligme han pa na ya nembuida ndara som nyam yeltim ya bogo zikanga na yilen kitira le men ken nembuida obna wiligame yam hana angesia mam yela yam tamam ya syndicator soba nget seba ko so yel zingi la bibanga sa ti mam le ya sul ya lamata sul hombonde alternative de veille citoyenne mais tor soba ton sul lo to ne aya sul ya burkina na tabun lulo to nan tom tenga nyinga ton pasak ti ton tenga de ga so menga yum piso lor pore burkina faso ketan namade am patar yib zinga ton libra wengi yam ha ngesi ya politique yam ni hinna yilan ton ti ton dik ta wol ti ton tenga ton yul sa nye soba an kabine ren ton patar yam ni hinna yisi ton tenga yema da point ya nyawan ya sababu ti wakat fa ton namade ton ye wiliga me san ha nge yening ton hon voy runda e tolo am bede mara yela zingi point ti ne muida nonga sauto bali ton ya la matra sulumbo wesewa ton ni dida pang para ti voyema a keng ne mbuida ren sir da meti to dama ton ri antike la bwana yam ni na yila ton ri yitenga ni ban rapport burkina faso runna ton patar yibzi te ham paton sulugi le bangi ton na kenara wane yam ni na songa yare soti ton taga de temine ni singeta le brayel sir da meti bam seron bo miktia neba han sanen tomna nan yarba nan wiliba to brek so ninga yol so na pame nembuida nyinga ti ni ton talen kina nembuida radon ti ya tile neba nyam sir da meti kanga yol so ton yol si te ka ton teke la boko nyam ya te meti burkina faso o paquet larde nembuida awa sir den kila bokat ninga nyam mi meti runda ya kengra to meta alem yi o to na menga ti bali yening hman Ukraine ti ya jabar sida akita meti ton nandi game in yawoka na yi to nen tondo rende nyam han nanges runda celebrato tamam na wuli yamba te renda meti abgese an na yilan ton to wakat ninga bubu nan ton na lebadba ne ba ton ha samade te pa keng tawri pa karme den na meti abgese wani yiltim zikanga nyam hawa yata nyaka wa leba nan ki talibri wala miniri yam na mikti yel kinri na yulsam mam da mun yolo yibe tujani la wakil ko banase ni am payid rabi tambala la wuligida me ta yolo ligida asit pasam pinda ayolo yemara rezim tuja tabo la ko besobe la mo hazi point atolon tawto om hi yam mam haya nedab nyak mam tam libre miniri mu yolo na libre me wiki tuja tabo ya yam ni na yele kiti yolsa nye so ban kabi la hakite te tire ligida pardon rende ton na kenga men to wuli bala ti bangansa ti ton 24 pakantage to nya tondo ton 20 libo yam ni na kiti tire ligida yino no ti ne muida ara namahi ya woto ne la ton ndata hampane ko ma je kamen watte na yi to ni muida tire ligida hakita pa roto at hawa king ni muida ti lowe atenya wane bure tenga ya bum pa sombo obanan kenga mele bon to sokuba la yam ya sendika sul tor soba nyam me man na wan tire on zugo na yelen kiti titire ligda pasi tini muy de pame nono wiliga me tondo sakana leba de ma top ton yineb na burkimba ida ber yel ho woto on kengne muy da fuyemi rende ton giligda me on ko tab fenam la wili dum ba top bang ti aton na taba la yela na yulse la ton yamet ne yelti ma mindi kana anta hado to no te zek na ta to dama idemi kidame te burkina faso boko o paquet la net ha un pening karvati fo hanta ngomti fo pa sheban veondi do to paquet la foye wili kidame te bahame ti a sheba ramba ti diawle minti ne bambe tere o zugum mi yel ker han ten songi tenga zarba ya ren la mam wili kida e tonga ka soninga hanna song tondo na yilen kiti yolsi nene mbuida tonda sendikaram tonda wiligda me ton mi zuloisa
l'admi ton en 20 zininga amana yella ya ren so te ton dar ka nan wuligi ren na meti to na mahana wane nor nandike bi nor na wogol tenta o yum pinu bi wana ta ya bum na kita na fade ne muida États-Unis la farase rika maxima woto na ila ton pa ngidi ama ko ya fana teng na ba bli banyak to le na za tenga ya idinya me to hanta woto opanya na sam nebni hinde ngamba angana so ning ti asomma pa sam ni so be ro na yezugo pa yam kiten kengade la ton nenga wa apari kana ken kangi ya wala ton da ton wiligi tinden da meti ilebranges andik so ning na ya tondo ton na tun ti venra leta ho na yele kiti ti da ligida abola yolyo neni mbuida ren na meta bi hinyak ta ha nisi mbeti fo hanan taltira kinsi wala muwa kama sikra anyak sa fangil kiapi tira yol same nembuida nam hadame runda Burkina Faso am hanangis ya neba zebene pibal tar monopole tal kama ton kinsi tenga woto la ten kitame impact soria tin tara ton fa ya leba datin kinsi beta lan kinso fanda tal kama maliwa botoin ya Senegal me bioto mini de commerce sekada me amana zikanga ton ta kada meta na nya ka mini de commerce pala nyina ton kila tondo la na wane yiltim taw yela meti nebambe an toin situme toin sit nyaari zikanga rena meti Burkina Faso bende wakat ning ton hambe woto ti zamana fa pana nawa wane yiltim ninga na yela ton ko song ton la dazim balanti lemde tinangi to ren ya cher tawo en sonna asaibo kwanda to bonta prince dari le quotidien pour aywa Alphonse Nampusa Barka la king taw ne isa mermo sanfo ti bumba fa ligida pa da me diplôme me ya wa bamme ratane wera se pa bilpu la biela mtiwana ya sidati l'observateur parle rasibra ne ngayo poésie ke buliga mbati diplôme ligue to me wa passé ya ab l'armentar souligné nga bonté fédération des patrons de boulangerie pâtisserie confiserie les mêmes passés ligue des promoteurs de boulangerie en l'armentar ben sekit ba arba avril le tiura sampisi la yo po ya wodo kane sekane kibekit ba ya hanande nga to nimbu de to bange ti ligdan buro ligdan atone men wa passé bu yinga burso ma ligri passe me la passe me ton wa ni zulu pour totore et la mette échanger il quand ça fait du TP boom sampamane ya tile ti diplôme ligri passé kala bidu pour bala Abdoulaye Diallo ya zin bene man kaset nan kian sibra pour et la mette buro ligdi randa passa pinda wakat sun lowe la na liman passa me rasma sun watta te iminga mi met la fiwa bani nga sun wanke to bonti covid 19 les mêmes pas abaninga sembe Russie ni Ukraine suka kitamenti burzo ma ligre kellam passé on doure re logor pore ina mi kameti bum teni sen la amna man buru fa wala levure kama bam fa jiri ke ligre passé ma ni fa jiri ke la amda sen wala buru man ngoyangati ligre kan sa fa jiri ke la am passé en signe janvier au 2021 ina mi kameti bi o 20 fa jiri ke te la ligre doure de me tibuni nga sama kiene diplôme ma rafa jil cepi paade runda yam sana anda burzo ma twande anda ya tuspisu po twana mo ma sama libra tuspisu way la no tone la twana la bragan to sa ton men tikala rasma mana aya twana na libra tuskobra la tusa anu la ko banase ti hen watana yi wotone sa ne Vincent Ouedraogo il y a un ningar bonté chargé de mission de fédération des patrons de boulangerie au sous le poids ça n'est bamba il a mis ton cas en bourgeois menga inami comment la ligue de passe ton cas zomo la ligue de passe isa a tonna yemre randa tous piso poi la ayo poi la wekira kwa wala pinu la runda wa a tonna libra tous piso ouais deni am sana ngese bene men han passa tous pisi la han passi pour isana le menje me ton bourgeois mo to no tous pisi la han passa zuga la na sa damba bourgeois ni ngam bonti bilewa ye ya han yitem sa taba wa bene me tous pista la han pa ton de zuga den han singne mars ki 2017 um nanti tan runda
ina mi kamati ton burzo ma ligir hum pasan ya tous kobra la ayobe la wakir kobra la piso poila nu ton zu on pa ton zu yam la ti dipé ma ligir ya wakir pistan burawo la sane bamba yela meti bumni nga hen kiti te da buru ligir paso tonwa ya siti ya covid-19 fa sababu la bangai sa eti shin ko men wa yoko en kiti burjo ma absan da randa binga e jini nga burjo me panga bo la bumni nga so anti kiti yela tulona samzanga ya zabad ninga sembe rusini Ukraine sukan on pusri février o kiusun lo tiyam ya wala minti temsa yiba ya bam man sa ni wala belewa ko belewa en yida ya bam melime ya belewa gandado la hanna yelen kiti yel kanga manare aven san we drogo ninga sobtenga tawre ti community bam tiusa nyeso ko to tore ne le premier ministère ani ligue des consommateurs ti ya sula ta ba fanjil ke pinanjin ne taba nyesambo yelati la patron ya yelati antarunde ya wakat kan ala bam mejin ne maranje ti kala rasma wana so watte bam na nje same umbo dipenwa bedrema walma jesse ti bam han sombara yaut kinre bi ban la kam bose na yilon ton re manas bam me yela la ay ne refangil kepi patron re on tabzi kan ay den dundo me ngay na mi kamati boulangerie nam kinran par de kulimse et na mi kamati boulangerie nam kinran par de kulimse a san ken woto ne boulangerie nam par de kulimse et on basten tum de ko kateka ti ken woto ne ada woto le chargé de mission sentien tawre nanti tourse ayela meti bum sampa man wat bureau bangay sa fédération des patrons de boulangerie wa na ndika na kendri antoro man ayela ti nori kra yemr hambi betop toy mane yab to libo nje di pion ligdi talibo pihina si bureau ti yare lab jesse man gazihil mame le men jesse na man toto ta fajil chapiton 11e den ya Abdoulaye Diallo Sibrpoa l'observateur parle Sibra ninga tabsele aywa isa mermo sanfo busa baraka te abgesti et pam yel kangme yel team e vale pananay bura ligit san passé na yi to wiso la pabu et ba me yele nda abgehe te burjo ma ligit ko la ko ti bula me den ko la ko wana la rame songa fa gilli ti inanta la taban ken le pays sebra nenga ni wazingi ti ya puku sebra zingi psambon ti révélation beno ha bela meti bam da gol hop sebra avril kiwa rasam pisi la yopo ya rateti zame bam da windiga meti be sebra labra regalien Aristide ban sezugu étalon joueur coudre qui va les goma si a nisa le bulkin reran goma ti nedning me abhanderme gom de juga pasak renga te bana veo taban ta san litawle ti ne fa torse apan la gisi len si de auto ne ti zame seber sidnanta santuna sita sangale sen yi fédération burkinabé de football la président len yi a président koudran bamba songodba na yi sebra ti sebra nanta Aristide Bansé tobwa lik parquet wa la tieti bukod barourin anton ti venam wa zikanga convocation ya huissier antale en kengan toron kise ya maître Jean-Charles Tougouma antom kanga rende ya kiba kanga bebe tit nangudi bodiene sana wayi toto yelamti sensigne tenewa marsa kiuga rasam pisi la ni 2022 yomda Ghana paka totse ne Burkina Faso ya so ezugu totsa len yamsa ya so toara de mani boardi coronavirus boardi wa
yam tõe kẽnga gãna tɩ zulã y pa bebe baa bilfɩ y sã n leb n pa maan boagdɩ wã tɩ y tara n boond tɩ test PCR yẽ me tõeme y zã n kẽng rẽnd yã wã PCR pa sõmba yɩɩg rasma yiib PCR maan tɩ pa yɩɩd rasma yiibe 48 heures an lebe yaa sɩlgame la y tũyã kell ne yaa nakẽnd kãngã tɩ y sã n sigd aéroport international Kotoka yelame tɩ no-kãng loogr poore tõnd tẽngã zãadba sẽn tũ ne secrétaire général sẽn be ministère ning sẽn geta Burkina ne zãma zẽens zooda wɛɛngẽ Saïdou Zongo bãmb me yiisa sebr avril la kiuga ra sẽn pisi la a nuwã n na n wingi tɩ todsa a pakame la meer n todse sorzug todse sɩl sẽn todse la tũuda ne covid-19 me sɛba sẽn na n paam pidsgu la wotone rẽnd vẽeneg pʋgẽ Ghana ne Burkina sʋka yɩdg le ka be todsa pakame sẽn yik fãa sã n paam tɩ f sɛb tũu sore b tõe n kẽnem goma ne tõnd politique transition CEDEAO rãmba kala bilfu b na n waa Burkina Faso ka yaa koy-mooneg n yɩ zaame avril la kiuga ra sẽn pisi la a yopoyã winnig tɩ commission la CEDEAO togsame tɩ kala bilfu b na n kẽnga Burkina Faso CEDEAO b reega koes sẽn yɩ Burkina Faso avril la kiuga ra sẽn pisi la a yiibu la sẽn yɩ Guinée avril la kiuga ra sẽn pisi la a nu sẽn kẽed ne tẽnsã a yiibã politique transition sẽn sog n to-to Burkina Faso rãmb kosame tɩ b yẽrg daarã b sẽn da ning tɩ na n yɩ avril la kiuga ra sẽn pisi la a nu tɩ b yẽrga bilfo bala yaa conférence des chefs de l'état wã tẽnsã na namsã da gãna gomda woto la Burkina kosame tɩ b yẽrga bilfo yeelame tɩ yaa marsa kiuga ra sẽn pisi la a nu Ankara labra zĩnã n gomda tɩ b na n kell n kẽnga tao ne yẽsgo n wa tõog n tog n wʋm taaba politika na kẽnd ra sẽn na n gãneg to-to tẽn-kãyã pʋgẽ la Guinée rãmba wilga bãmb neng wa kẽn to-to bilfo la bãmb me sẽn tek n nan be zĩig ninga la b kosame tɩ avril la kiuga ra sẽn pisi la a nuwã b serg yẽ saba wãnkatã tɩ bãmb ket n be yẽsgo pʋgẽ na yɩl n tɩ yel tɩɩm tõog n yã rẽnd Burkina Faso me yaa gom-kãng n wa rẽnd sẽn tik ne bãmb sẽn wʋma fãa gilli la lapoa dãmb nins b sẽn maana tagsdame tɩ kala bilfo b na zẽk b na wẽr n wa Burkina Faso n wa tɩ b kels taaba yeelame tɩ daara yãkame tɩ yaa kɩba kɩtba soog n menga daare ned fãa tõe n zẽk f koɛɛg n gome daare tɩ boond tɩ journée mondiale de la liberté de la presse rẽnd progarem gãnegame centre de presse Norbert Zongo zĩigẽ wingame tɩ wa yoon fãa gilli centre national de presse Norbert Zongo wingdame 3 mai wã kiu rasma tãabã sẽn yaa kɩba kɩtba soog meng daarã bãmb me sẽn tõe n tʋm ninga sã n yaa ne progarem ninga b sẽn gãneg rõnda yʋʋmdã b wingamba tɩ gom zugã yaa kɩba kɩtba sẽn be Burkina Faso kaanẽ wã a ne media numérica sẽn yik n pusg to-to wã yeelame tɩ yaa d ki n tõog n lebg n nek n vɩɩmd bɩ lebg n vʋʋg n vɩɩmd bɩ na n yɩ wãn-wãna rẽnd yaa gom zug kãsem kãngã la b na n kẽ sulgi n gese me wã kiuga rasma tãabã kũuname na n dɩk n taasame Primary Soleil na n taas kɩba kɩt poak ninga tʋʋmd sõmdem sẽn tog n yɩɩda taaba leb n le na n sulgame n gese tõnd tẽngã nu-gãaga kɩba yaa kɩsg wɛɛngẽ 2021 wã a sẽn gãn to-to yã wã na n yɩ sõs yalengõ b sẽn na n paam na n maana balme tẽoga tɩ yaa me wã kiuga rasmã nu zaabr wã n ka ta naase tɩ rẽ ning yoor sẽn boond tɩ Signia Sport Arena wã sẽn be waga 2000 yaa be la kɩba kɩtba na n yek taaba karen-biisã lekol sã
ne kiba kitba sulkasinga na yektaba le kolni yor sumbonti hypermika ane istika na larmtaba yektaba ne kiba kitba menga équipe lebele windigamati centre de presse Norbert Zongo bam équipe na yeka CSO équipe yab sumbonde til lever de rideau et na kenga taw nede kiba yanto windigati bobo jula so jiga yake to bonti zone touristique la bobo ho commissaire yela metien palerati promotion immobilière la foncière Tomé sans ya nezikange gidara zang fasi au commissaire runda imimitia bamba ya wa bobo jula so maire na zand yala senken toto la yela meti bamba wali kamela binyame ti yelan tumde yar wisro san ya ne zone ninga bam hiyake ti ya expansion touristique zinga ren ne ba kende be met yari ti kende be am pahada ti tumda apatu sori ti zinga ya wenda yakame antara asen shamba tum ninga a windik se yit nu gwabarne windik yit mbabara ya lega matenga mbebe a windik yit nugri to ne windik yit mbabara mbonti si destin ya kwinima weora mbebe debele windigameti atunda ne kwa weora carrière ya bin carrière mbe pala yime be soka bene windigamti dafara jim sala yeme ko shora piwoda bene ya wafa ya zinga sen somba korle yel wisro tel wisro babara mbene refa kitame ti padana to wabase ti abre zinga otoni ya remen kite ti ho commissaire na winig ti gidrame bam gidrame ti abra leventum promotion immobilière tomde jini ngop sodan winigo to noa bonda ne ba fa gil to yi wumdba la handa bebe me jugu bebe yansi ndarat ningo bordam bebe yansi ti tomda pampana le console to toma anken otone ya bum sangidere ya sida renda ya kibakanya mbebe ne ti tondi kan ampuitne yamba na watala taban ken faso actu info te beneme communauté musulmane, fédération des associations islamiques, sembe Burkina Faso, abule sa kwamba, senda bejini, senda kansotia surju kwamba toninga, yisub lebe, nan komroadaba, tinet fa pa, mpenra roada, te ton inza, la hubi, wahan serde, ya kwam ni senda be karambo poussin, te gouvernement, ra nebra kwakaba, tunding centre de voilà rende ya kom kaya fotram lam ne oto noa ina ya ga nebt ko soptedo logol pole ina lebron wazugo la ton pada kan ye liamba modere ne faso fani wa ningri ta parda ni sala a darge a pasda a burkindi ton pata ton son ton le rikan to wini ne bataba ti pat ton menga son tum ningay bi de modere ti ton ha ya ton kisa zaradan pa songo ton bi ton menga songo de menga ton sanda ton ba yire bumba entar yam leo ne ton ba yire bumba ten sa taba mena yi non lem ne tondo afrika bi pakarora ya faso dan faniwa a funta ya somlem ti yira taba o pata daran pekata yi a kombara pa yiti winto pa yida wawd pa yida ko pa yida ren aya nere poyotone twen leben le sien la zi pour un kwanyamba taya damba bebene afrika bi ya yaminga la rokang pakya bi kenga to pami futan la soma banga limole ya 79 94 39 52 yelam ti pisho poila wai piswaila nase pistan la wai pisnula ayibo it song neba to ko septedo. Cité nouvelle génération zugoton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta
ton na mana appartement berber ban pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge he man boutique berber ban pila nasi kawa ya appartement F3 nzoen sazanga yamne to roto ton na me eta ni ro berber ban piston F4 amba la villa berbera F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobilo a hanan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko ko yelbi nje site ona me ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabli aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzar la korlonsi ya nana aleben paliti am wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam jile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa mo ti signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzee msam zi bebe like assiette ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marier kenga mena lemungi wa Spaghetti che aiuta da mai? Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Buon tifo. Diga. Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winfisa nasa fan. Estella ya spaghetti ramba fan ataka. Salmata Tuma bah perba la waka Salmata am nam bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierba ti kasati ta yuno raka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen nchenge ai Salmata la za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 sawa ti amiti mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasaka kelga yem ya reme kite ti société nova fek holding sembe samanu wa yele mamjota ne ba moto ram nyimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kamben koy radike kamda mamma tabiya kom je tatanga tateka ya reme kiti sidala wa waya ton nan to semba ti kambe ya original damba coutier
Bangé Saïta Pekre un bloc moteur. Gouttière. Halita Bourgale Bakama Kama. Gouttière. Bourgeois qu'on les libère. Gouttière. À carburant Youna Borame. Gouttière. Kilo tout ça t'as pas mal vidange. Awa. Abe l'état yemle. Abe 0,8 litres. M'sambesi. On court ba. M'bahne mikan semba foi kepe minya watiri. Sanda tambanga somreba. Gouttière. Rikaman vidange gehe. Nyaki hin somya. Tiare lam data. Gouttière. Soara. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Oh. Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un Jean. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, hey, toi mon habit. Madame, à votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Satabarawa. Nyam datro rongan halinga impaya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agri la be abe wodro police bang sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan
aywa bene rehtinan kelan pakanen teriam ti wototone ya de Sheikh Kasanga Sheikh Alhaji Adama Aurema Widraogo si a commandeur de l'ordre national Sheikh ratamen wini l'islam zama ti fa bang ti ya runda yunga labna man kuduga runda la kamisa yungo vembeo arzuma labamna mana kuduga Savan FM radio Jugu ren yam sembe andunua wen visa nasa isan pakke la pour ina sonsa taba hali donta fagil renda sheka lengam pusai fagili ini dikpanga ne ko yuda la manera isembe pour wankat la wankat fagil para kame yas level terrain tia beo arzuma la horizon industrie na nkonole to sing ordinateur dans la portable dans ma manro Burkina Faso kan ren ya kosodo ibe wan katawai la tumda nan tume ti dati certaba ti wa tumda ti Burkina Faso nan ton mana men pipi portable damba la pipi ordinateur damba la wotone sombam ti fa yi kaseto. Et là, les banquiers sont pour continuer à la table qui face au Actu Info. T. Abdul Latif, Gomane Tondo, Karambis ni sur Handalirba, en 15. Centre de formation là pour et là m'tia tenga zar bandalik na ken kanga. Winiti comme ni simbe so azuta. Abana ndirab la main, la bana 15 la jambe sur zingue. Rende somgande. Ça ne arzumation lo abri la ki wala son pisi la yiba bangeti comme kenle na yi centre kan pour un antorum pam broada ba am penere jinne winiga meti gonera wangana na ken kan wati ayatum tanda papa mzem so ne l'islam ba sulawa wankat kange yak yam yis kwamba so ejuta payi ne ba fa arabo ndaya botone la arzumning lo agawa ayira kasingon ko kwamba wai ti kom kan na pa mame am penara abroadaba yi yesro tindi ne kadanga ramba leban pass Fédération des associations islamiques taudamba la communauté musulmane taudamba ya somgan centroa gamper centroa la kaya centroa la kwamba waya la rantaban yi la sami kamet pama meti el kan kolo we wotone yati ya neb hana 15 menga ti kwamba to pam wubli wub kasanga la pam karngo wasin serade amado wangrawa a torsa wotone bam sende kwaira fédération la communauté o yoli nga bam hiya nedning sempen alagi musa kwan hiya communauté pele non et la meti centre de formation jining of sinyaka nda ningba nidik pang jindame fédération ne communauté jadba sina yelen tip tonre ti kwam ni si ya Qur'an karambisi nda be karam borda pour be ton le bisikanga la bijindu lorda benenge tonre tomde isoma ali wedrawo si ya président communauté musulmane président noresa jinka kwaya winig bene te bam de rat kwamba ya tabri ka shart te kwamba nan pa ma wubur hakika abya tumde bam senganare na yilen ti kala yumni sin watan bibra le men yan karam biba yemre te abe sur le jugu angilim ne le bawa sur le jugu biga ayo Quran karam bisa abna jindab karam bogodin la jindab kar sandam tawle la broga de tawle rendi atumde asinandi kwankato le tumde senam probabili bilfu hata watu tonre ampidi winiga meti tumda swanan to mbasa yati pereda en communauté musulmane Alhaji Musa Kwanda yela meti kwamba waya bifa nan pa manugubumbu bifa pa ma muyonda anase 25 kilo la pam silfanta ligit senta tuspiga fo men za en lore
rend ye woto la kon bi fa gilli rend l'islam ba sulawa l'armataba am pierre la pertenga zadba na kende ning senke lo ma bisi woto no ya sida nanta la taba anto shongne ba to ko subtedo la toab Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyere bala yam be Abdul Service International yam du tam yeba ya wuso donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen hab quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan we wuso rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya shomai ari ya ba ma we inange wa madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto ye le tu kenga wa ton tan ko ma nge nyamba burubi nyamba do ko tati do ay da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi Abdul Service International propriété immobilier signa sombon yira tabafan sous région po mamerata woto mam nengawa ko tulo bala mam je taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Aywa, benele tina kenga taule ne responsable Isa Melmo Sanfo. Yam zada sevre. Ya sida te aujourd'hui au face au sevre ninga nozingi. Aptala tonnen kenga timini ministre d'ambatikis ko te gouvernement ob chic compagnie Air Burkina Taur soba directeur général. Abele meti directeur général compagnie Air Burkina ya. Colonel Blaise Sanou. Ob yisib la touma zin pour un la ye arba avril le kiura sam pisila yo pour 2022 yumna
son tuni ministre de matigiska arkibara ya gouvernement no resa Lionel Biloya option wa yi ministre de matigiska rasmo po fa tigiska labna ndi kibara ntas kiba kitba Omar Salia Jin Bene aujourd'hui faso yuringa abwilgamenti ya gouvernement no resa Lionel Biloya mwini arbadari son wa yi ministre de matigiska sasa tia tenga na ba lieutenant colonel Paul Henri Sandago Dami Banda be Tauran tibam diga directeur général sans ambe compagnie Air Burkina colonel Blaise Sanou Optuma Jig obis ka Optuma Jig ya son tuni silgayemri obsombonti Air Burkina silgayemri obombonta manchina bakayemri dimanche dar avril le tour sem pisila nasa wado silgayira mana wala babudu la yela menti ministre Biloro winiga menti 195 Air Burkina a soma menda keng Dakar solmu la ring tawta yika obringa chensa la gara sentiment so zindi la manuska lor pori technicien yemra ngu senjese tu bouzon sen yit sa ene machina bokra yemr po ya wakar kangala na ndik kibarantas apa pinamba tibam na wudu tatawne tool man ton kis buma la mika meti passage ba yema dapabe sa ene sila poy la ministre Lionel Bilo kenga tawren tin wini ti yelkanga ti tamati ringa nambange jule ni si sambe sa ya ne wala compagnie Air Burkina voyima poka den gouvernement nore samana bo lewini te o consore ministre ninga senjata transport yelle to pour yella la modoti na kende ninga pandati tun hali wati rasi opsanambang yella bile la ya son tuni président Sandago son consore la be yelen to na mana vice ro momo sa pour mbala sane Air Burkina Zaba weng kenga tawran tikampa ho tone Lionel Bilo la be elementi ya silwenda colonel de l'armée de l'air burkinabé a Blaise Sanou ya ye andabi Air Burkina tawra sensigne mewa ki 2017 umna ngati tan runda otono ndende ya aujourd'hui faso sibra nenga nuwa zingi la kiba kanga bebene bari ko aywa ndende ina pour encaisser la idwinigiti tenga naba Paul Henri Sandago Damiba Réa Saint-Louis Aurora Taudamba, son bon conseil supérieur de la magistrature. Rende Yé Talata, avril qui a la son pisi, la Yobe, l'Absertaba, Nantastab Koise. La Winiga meti son lieu bukaut kasem sa taole. Obsulken a taole. Ya Amazobe Jean Condé, c'est un conseil supérieur de la magistrature président, lui qui est taole. La vieille la main voit certains anabes les brins, Tibam wa men en caraba. La pam ton clé, neba, na sadam son bonne prise de contact. Te conseil supérieur de la magistrature a tomda ten kugre singanare yati abugis ti yesrani ton jindi bam ne tenga nab suka tibale ya tenga naba i koron de bam tum nora sina ilenta soga menga tum wa serade ren korol kan poron bam sulla sa ne ten kugre mesinganare somba nimpa ma sertaba conseil supérieur de la magistrature a ne tenga naba asi a conseil supérieur de la magistrature me kwanda to binyese liktab noe an kelestaba ti tomda ton ron kenda wasen serad ren ya ren kite ti bamze comme nawle na wakarba penarba
to gomne taba le wingamenti président du Faso avec conseil supérieur de la magistrature hein y a-t-il ti gom jout nimbe ti bam sulug gom jugu fangil jugu to gom ko taba ya ren Antoine Nkelembi je tourne la koikanga il y a direction de la communication sur le président du Faso hein yisa ti sebening yosumbo ti le quotidien hein rekin yisti ton puit nayamba na le 21 rilema ti a runda zabra savan FM zugu lay pam il Sheikh Kasanga Sheikh Adama Aurema Wedrauro to wakin manton sumbo nda saba ti kudiga yonga sen kienda yam nan kien la radio dem ni France un patron ran kienga misa wa un paquet poarden kelem paquet le pour wa ya ne Sheikh Adama Aurema Wedrauro ya commandeur de l'ordre national la sohne alen toronta fagir dati kelem paquet le pour ti am radio a abe yam yinga yamme dimimi tibe radio yinga tonde chansera nan kurum sakana ndunde yibe ora nan konta seka monos ko isa logor pour les radio jugun kelendi ko ni sinkete anta siamba sa la télévision wena sakr pour les anan yibe oro wena chansera de la fi wena tasse de oro mene la fi la yamba yam kelempa et télévision nongla savan tv geser pour un la pas savan FM keler pour un tia zikanya les zikanya bala lena pam Burkina Faso les amazins qui va ya wankat ninga yam ndaton woma on a sort de la adia Bonjour,